Good morning, good morning, good morning. Masaya naman ang mga bata, walang pasok. Ayan. Ayan, kaya mo ba, Kylie? Oh, ayan. Kaya mo today? Oh, ayan. Ano ba, isi-seatbelt lang, Kylie? Ayan. Oh, ayan. Ayun, ganyan. Oh, ayan. Seguridad. So, ayan po mga amigo na to, mga bata. Kanina pa kami nag-uusap. Ano yung sinasabi nila kanina? Hindi na raw. Totoo ba? Hindi na raw sila uuwi. Kung gusto raw umuwi na sila sa Equatorial Guinea, itong mga bata na to, hindi na raw sila uuwi. Ayaw. Tu kaya visitar ahí? Solo una semana. Oo nga eh. Nag-uusapan namin kaya nag-uusap-usap kami kanina na hindi. Pamilya, Lorena, Sandra, Jerry. Ay, ano sabi? Ay, ito na kare. Telepono ya está. Ya está. Ayaw to. Cuando Guinea, cuando venimos aquí ya no dinero para pagar avión, no puedo quedar ahí. Ah, yun, sabi ni Misma. Bale, yun, explain ko Misma. Ako i-explain ko sabi ni Misma wala daw pamasahe pabalik sa Guinea. So okay lang daw na sa telepono lang daw, sa messenger lang. Tawag na okay na daw 'yon. So ayaw na daw niyang ni magbakasyon, ayaw niya. Ayun. Sabi nila kay Sandra. Oo nga eh, sabi si Sandra pwede. Solo para bakasyon. Oo nga, pag bakasyon. Ayun po. Sabi kasi mga amigo, ano pa may nag-uusap dito at pinag-uusapan namin dito na about po sa pag-aaral ng Tagalog. At sasabi nila ay mas gusto kanila pag-aaralan ng Tagalog at saka English. Yung nauunawaan nila yung hindi na makamove on. Hindi, sila po kasi sila ang nagkukwento about sa atin na hindi na raw sila babalik doon sa Equatorial Guinea. So, ayun, to Amir, babalik ka pa doon? Ayaw na bumalik ni Amir. Wala. Oo nga. Ayaw mo? Ano, Misma? Ayaw mo na? Bakit? Misma, bakit? Bakit? Bakit ayaw mo Guinea? Ha? Bakit? Cuando Guinea, después queda Guinea, después ya no dinero para venir más aquí, yo queda Guinea para ¿cómo hacer? No puede. No pwede. Paano sabi ni Misma? Wala mabalik dito. Problema cuando tú vas a volver allí, no sé, ano yan? Después no dinero para venir más aquí. Quedar. Oho. Yun na nga babalik. Aquí bien. Aquí bien po. Why? ¿Por qué? Aquí bien, aquí. Why? Aquí aquí no malas cosas. Wala daw masamang wala daw masama dito. Aquí hay comida. May pagkain. Sí, hay bonitas cosas en Filipinas. Pero hay que hablar Tagalog. Sí, aprender Tagalog. Aaralin daw yung Tagalog. Porque tapos, Tagalog lengua para Filipinas. Nosotros hemos venido a estudiar en Filipinas, debemos aprender Tagalog. Oo nga. Sí, país. Hablar. Okay daw ang Tagalog kasi dito yung language dito. Ayun. Tapos ano pa yung mabuti dito? Ano pa yung bien dito? Okay. ¿Qué más bien aquí? Aquí bonitas casas. No, aquí más bien porque aquí mucho comida. Okay dito kasi maraming pagkain. Sí. Sabi? Aquí muchos juegos, aquí nosotros pasear en coche, pero Guinea cuando no conocer Daddy Gaul, nosotros andar. Andar ahí en la escuela, andar. Ahí andar na. Ahí no mucho tiempo escuela, pero aquí bien. Solo andar con Sí, sabi, pero ahora aquí bien guapo. Bien. Ayan. Sí, muchas personas decir nosotros guapo. Ay nako, marami daw tao na nagsasabi na gwapo siya, tapos pagkayari daw doon sa Equatorial Guinea nakapaalang sila. Nagchichinela, lalakad lang. Oo, tapos dito na sa Pilipinas may sasakyan sila, may pagkain. At kaya hindi na sila babalik. Ikaw Amir, ikaw, ano ang gusto mo sa Pilipinas? Bien, porque cuando Bien aquí. Ote mo naintindihan nila Yung Tagalog, ¿tú entiendes? Cuando yo hablar, Decide que no, que más bien que Oo nga ¿Tú entiendes? Naintindihan nila yung Tagalog ko yun nga Ano ba mas gusto mo dito? Amir?
Mas maganda raw Pilipinas. Escuela bien, todo bien aquí. Eskwela daw, Escuela bien. ano ang ayaw mo dito? Ayaw? No gusta? No. Aquí todo bien. Wala daw silang ayaw eh, sabing ganun eh. Gusto na lahat. Yun nga eh. Gusto na lang na Aquí no nada malo. Oo nga. Pag-aaral, pagkain, madami. Aki kompleto. Aki kompleto. Yun nga eh. Kung ito pa is problema. Sí. Kung ito Pero pa- kung classmate, okay? Estudiar no nada. Your classmate, how about your classmate? Kompanyera. Good. Good. No rasista. No. No, wala naman daw. respeto, no? Oo. Sí. Oh, wala naman silang racist. Ito yung siguro napakarami na. No decir porque uno negro no toca. Wala daw gano'n. No? Hindi nila na-experience yung discrimination sa school na yon. Gano'n naman kasi sa yun yung Kylie. Sa inyo. Di ba may mga klase kang ibang lahi din? Oo. Kaya yung Moroccan na yun? Moroccan. Indian. Indian. Wala sa inyo yung... May Japanese pa daw. Wala sa inyo yung gano'n. Sanay naman kasi sila mga kata ng Sanay kayo kasi sa may mga classmate na ibang lahi. Ayun nga. So, hindi na kayo babalik sa Guinea? Hindi na babalik? Hindi na sila babalik talaga doon. Si Chamame, Desir, sabi ni Chamame, vamos todos volver. Lahat babalik. Cuando le decimos Ah. escapar. No ir. Escapar tu casa. Kapag ka sinabi doon, halimbawa ka kapag pag sinabi ni Chamame na pupunta ng babalik ka sila sa Equatorial Guinea, sabi niya, tatakas doon sila sa gabi, pupunta doon sa bahay namin. Ayun nga. Aquí cuando terminar la escuela es trabajar. En Guinea no trabajar. Ayun, kapag natapos daw yung eskwela dito, makapagkatrabaho sa Guinea, walang trabaho. Marami naman kasi nakapagtapos din daw, wala naman ding trabaho. Tupais sa bansa nyo, Tupais, no? Sa bansa nyo. Tapos eskwela. Tapos eskwela, pero wala trabaho. No, wala trabaho, ganon. No, tapos na sa kanya pero walang trabajo. Solo hay Guinea viejos que tienen grandes vientre. Si tienen no trabajo. vientre, Si tú no ganas vientre, tú no trabajo. Cuando grande... Sí, solo grandes vientre. No, walang trabajo. No puedes sacar ese grande vientre. Ganun daw. Grande vientre no trabajar, solo casa recibir dinero. Sabi- Y niño va robando, no bien. Ganon. Sabi gano'n ni Vivian, yung mga sa Gineda, yung mga malaki tiyan, wala daw trabaho, gusto lang daw tumanggap. Medyo may sinasabi sa'yo. Así. Presidente, casa solo cobrar. ¿Dónde? ¿Dónde? Nada. Pero din, Así, casa solo cobrar. No trabajar, solo cobrar. Pero wag ka nakaboss yan. Susa naman Kuya Beljo. Kaya manin. Aquí no cobrar. Aquí trabajar. Sí, aquí trabajar bien. Aquí, kung terminar eskwela, tiene trabaho. sí. Pero ito pa is, No trabajo. Pag walang... Tú no grande vientre, tú debes de ir comer grande animal para grande vientre. No bien, para tener trabajo. No. Hindi raw okay yun, hindi magtrabaho, sabi ni ni Vivian, kailangan daw magtrabajo. Tapos, ano pa tatanong ko? May tatanong ba kayo, Belgian? Pero sa eskwela naman, sa school nyo, hindi ba kayo napapagod? No. Hindi kayo napapagod? ¿Tú entiendes? Sí. ¿Qué decir? Decirle que no, cuando tú no cansada siempre. Ay, alam nila, naiintindihan nila. Naiintindihan na nila yung Tagalog. ako lang nila magsalita. Oo, naiintindihan nila. Kahit magsalita tayo. Kinikilabutan ako, oh. No. Sabi ko na eh. Nosotros, Oo. Hindi, mas malala ito, mas magaling to. Nakakaintindihan sila ng Tagalog talaga. escuela, Ang problema lang, hablar. Pero entender, naiintindihan na nila. sí, porque con nosotros escuela, Naiintindihan, signifika. Naiintindihan nila, di ba, friender? Ang bilis ni Misma makaintindi. Siguro dahil araw-araw nilang naririnig. Oo. Tapos yung mga classmate nila, Tagalog. Oo nga eh. Naiintindihan nila yung Tagalog, kaya nga. Alam din nila English sa mga klase eh. English din. entender, pero no hablar algunas palabras. No mucho.
No mucho, pero entender. Cuesta un poco. Oh, mas Tagalog. Sí, Tagalog, no, sí. Tagalog pronto. Sí. Ah, pronto. Porque en la escuela, Oo nga, tama nga, isang taon lang matututo na sila. Inaintindihan nila yung sinasabi ko eh. Kaya nga eh. Tagalog. Tagalog, o masabi sila sa Tagalog. Kaya nga eh. Oto intindi Tagalog, rapido English. Está bien. Kapag ka natuto, intindi ng Tagalog, Mabilis ang pwede ka pwede kang umalis, pwede kang makipag-usap, usap sa ibang tao. Ayun. Tapos pwede ka marami ka ding kaibigan. Oh, marami ding kaibigan. Kaibigan signifika amigo. Oo, friend. Ganon. So, nakakatuwa naman ano. Si Miss mas nakakaintindi tsaka si Vivian. Saan ka ng pagod na Pero, pagkain? ano? Oo nga eh. Yun sa susunod natin yung gagawin Also, natin. en la escuela cuando teacher Mario, ¿no? Como él nos da ciencias sociales, significa sobre historia de Filipinas, como historia de Filipinas. Territorios, de qué parte está aprender Filipinas. también. Sí, por eso cuando yo sacaba una nota le decía, pero ¿qué pasa, Luis? Si tú no escuchas Tagalog, pero tú sacas más nota que los demás niños. Tiene buena calificación. Y como tú aprendes Tagalog rápido así. Ano daw sabi? Yung Mario daw, so yun sa araling paglipunan nila. Oo. Yung history, mabilis siya naintindihan, pero siya magsalita. To hablar at to escuchar pero hablar Sí, no hablar. no hablar. Yun, sabi niya. Hindi naintindihan naman pero yung pag sila na nagsasalita doon. Pero tingin ko naman maiintindihan nila yung pagka-araw-araw na talaga kasi isipin mo alas 7 hanggang hapon magkakasama na yung mga Kaya nga tama talaga yung sabi na trust the process. Hindi po pwede yung mabilis, no? Mabilis significa pronto, rapido. No está bien, poco, no? Dahan-dahan, despacio. Ayun, dahan-dahan, despacio. So ayan mga amigo, nakita nyo naman. Ang galing nila. Dati ilang buwan pa lang 2 buwan pa lang. Naku, sabi ko sa inyo. So mga Oo nga, after 1 year yan, alam na nila lahat. Ngayon ko lang kasi sila nakausap pero yung pag-araw-araw talaga pagkasama mga teacher tsaka mga estudyante, mga kaklase niya. Kaya nga. Oo, tama teacher, after 1 year tingnan natin pagka nagsalita na sila ng Tagalog.